part of the body is responsible for chewing food? Mouth! Kuyawa. Chewing food. Teeth! Teeth! Correct si Aki. Kuyawa, ati Aki. Sa'yo naman to, ati ka na. Hala si Daddy. Nagkuha na si Daddy. Wala. Lain na kayo tinanong mo sa daddy. Taro nga, ati ka na. Taro nga, ati ka na. Sao na lang ni Ron. Sige, sige. What type of vehicle or transportation is used for what? Later na po. Later na. What type of transportation is used in the air? Airplane! Wala, kuyawa, Aki. Uy, forward, ati Aki. Wala, kuyawa. Sao na lang ni mapili sa ati ka na. Hindi ko mo tuwa na. Bildi ka, te? Di na papili. Bildi, sige, sige. Di na papili si ati Aki. Kasi ati, di na papili silang duha. Malupit ko. Oh, malupi jud ko. Mo na ning kamot ka ate. Kay paspas kay mas kuan sa ati ka na no. Okay, kani, question. Wala. What's the name of a place you go to see a lot of animals? Zoo! Wala, dungan mo. Dungan. Dungan. Kani. Karakter ni siya sa Disney. Yeah, Disney character ah. Whose nose grew longer every time he lied? Pinocchio. Uy. Hala kuyawa ati ka na oy. Ate ko na. Ate man. Mao na ingon nga. The time is now. Seryoso na kayo. Kani Disney character gihapon. What is the name of the fairy in Peter Pan? Ano? Tinkerbell! Tinkerbell! Ano ito Lo. ba? Bale ana backward ko na. Backward ko na. Kanya na, balik, balik. Ni answer kapil. Ni answer kapil. Kani, if you freeze the water, what do you get? Ice! Hala kuyawa Aki. Hala ka. Forward ati Aki. Hala. Saan naman lang ni ang So, one more step, then Hala. winner na. Palupig ka. Palupig ka. Ati ka na di. Ati ka na. Palupig ka di. Asong gatito, RR! Wala mo nasungugan. Ang utana ra ang game master. Sige master ba ko. Backward ka ron. Amo. Power slap, jud ka sa kong dati. Mas Kani. mabuang bitaw. Alright, listen up ha. Tarungin. Listen closely. What do you use to write on a blackboard? Power slap! Aki. Aki, daog si Aki. Hala ka. Mo power? Nagdungan Wala mali. daog si Aki. Tito! Wala si Aki. Power slap! Sige, sige. Round 1 na daw si Aki. Art ko. Oh, backward again. Daddy Round roll. 1 pa muna. Round 1. Round 1. Round 3. 5 manikutob. Sige, Ah. 5 ko to. Okay, pag-inom siya. Sige ah.